MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। तोशाखाना केस 2, इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर एतराज़ात दूर। रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस की समाअत मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म से QBA वफ़द की मुलाकात, ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। शेख फैसल बिन कासिम अल सानी की सरबराही में कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन QBA के वफ़द ने दोहा में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वफ़द में कतर की सरकर्दा कारोबारी शख्सियात शामिल थी। वफ़द में मईशत के बाद सर शोबों के नुमाइंदान भी शामिल थे। हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $67 फी बैरल से भी नीचे आ गई। हुकूमत पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 30 रुपए तक कमी करे। गिलगित बल्तिस्तान का 77वां यौम आज़ादी आज जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। जश्न आज़ादी के हवाले से खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया। मरकजी तकरीब यादगार शोहदा चनार बाग में हुई, जिसमें गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह, वज़ीर आला बल्तिस्तान हाजी गुलवर खान और फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान ने परचम कुशाई की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव का सिलसिला बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में 114 पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 88,852 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल नंबर 1 शाहकोट के प्रिंसिपल मोहम्मद शफीक शाहिद 32 साल तालीमी करियर के बाद रिटायर हो गए। उस्ताद और तलबा ने पुरवकार अंदाज में रुखसत किया। स्टार्ट टाइम से मैं वैसे आधा घंटा मैं ज़ीरो पीरियड लेता रहा हूँ। स्कूल लगने से मैं पौना घंटा पहले आता था और स्कूल लगने के बाद मैं आधा घंटा रह के यहाँ जाता हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट नहीं है, ना मेरी लाइफ में कोई रिग्रेट है, ना ही मुझे अपने किसी किस्म के कोई पछतावा है कि मैं समझूँ कि मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, मैं ऐसा नहीं कर सका। नेवर, ऐसा कोई वर्ड नहीं है मेरी ज़िंदगी में। बरतानिया में हर साल 31 अक्टूबर को हॉलोवीन मनाया जाता है, जिसमें गली कोचों, बाजारों और मुख्तलिफ मकामात पर चॉकलेट और मीठी चीजें दरवाजों के बाहर रखते हैं और मुख्तलिफ भेस बदल कर बच्चों को डराते हैं। हानिया आमिर, live on MM5 TV and AAR Digital News. First show is going to be held in Swagat Banquet Hall, Mississauga on 8th of November 2024. Second show 9th of November in Polish Banquet Hall, Burlington, and third show in Grand Cinnamon Banquet Hall, Toronto. For tickets, sponsors and more info, contact Mr. and Mrs. Ashraf and Iftikhar Khan. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale! Oh, what's on sale? Everything! The Johara Market is the best market ever.
قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمره ما شاء الله كلش تمام حتى اللبن عندكم شيء والله اميزنج. This news bulletin is brought to you by Lahori Flames. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि तोशाखाना केस 2, इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर एतराज़ात दूर, रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस की समाअत मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि आपने कहा है कि रूल्स ऑफ कंसिस्टेंसी है, मगर यहाँ मर्द दरख्वास्त गुजार है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की जमानत का हवाला देते हुए कहा कि बुशरा बीबी औरत थी तो तब जमानत बनी, कल ही एक इस तरह की दरख्वास्त मैंने खारिज की है। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की जानिब से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत शहरियों को उनकी दहलीज पर मेंबर कौमी असम्बली बिलाल अजहर कयानी और डिप्टी कमिश्नर जहलम मेसम अब्बास ने सर्टिफिकेट तकसीम किए। स्कीम के तहत आसान शराइत पर बिलासूद कर्जे जारी किए जाएंगे। मेरिट पर पूरा उतरने वाले शहरियों को उनके घर जाकर सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। सर्टिफिकेट तकसीम से कबल शहरियों को कर्जे की पहली किस्त फराहम कर दी गई। 9 साल की माहाना आसान इकसात पर बिलासूद कर्जा फराहम किया जा रहा है। इस सिलसिले में जहलम के इलाका ढोक, मकरब, बाग मोहल्ला, जादा और दीना सुहावा में कम आमदनी वाले खानदानों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट जहलम की चारों तहसीलों जहलम, दीना, सुहावा और पिंडादन खान में कम आमदनी वाले 16 खानदानों में अपनी छत अपना घर की स्कीम के तहत सर्टिफिकेट तकसीम किए। इससे कबल मेरिट पर पूरा उतरने वाले शहरियों को कर्जे की पहली किस्त अदा कर दी गई थी। इस मौके पर मेंबर कौमी असम्बली बिलाल अजहर कयानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। झेलम में ढोक मुकर्रब में मौजूद हैं जी, और मेरे साथ डीसी झेलम मेसम अब्बास साहब हैं जी, और साथ हमारी झेलम की रिहायशी महविश असद साहिबा हैं, जिन्होंने अप्लाई किया था सीएम पंजाब की अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए, जिससे वो अपने प्लॉट पे अब बहुत ही आसान एक साथ के साथ आप कह लें कि रकम जो हुकूमत की तरफ से उनको मिलेगी, जो कि बाद में वो आसान एक साथ में अदा कर सकेंगी सूद के बगैर, उसके तहत वो अपना घर तामीर कर सकेंगी। तो आज हम जो पहली बैलेटिंग के तहत हमारे ज़िले में कुछ लोगों को इस फैसिलिटी जिनको मैसर हुई है, हम उनके पास आए हैं। सीएम पंजाब की तरफ से एक तो इनके अकाउंट में रकम भी मुंतकिल कर दी गई है। ये तकरीबन 15 लाख की रकम है, जिसकी पहली किस्त 7.5 लाख महविश साहिबा के अकाउंट में भी आ गई है। इस तरह और भी अभी आप देखेंगे, हम कुछ और साथियों के पास, शहरियों के पास जाएंगे जिनको भी ये रकम मिल गई है, और इस रकम से बुनियादी तौर पे ये अपने ही 5 मरले के प्लॉट के ऊपर तामीर का सिलसिला शुरू कर सकेंगे। ना सिर्फ ये, इनको हुकूमत की तरफ से टेक्निकल सपोर्ट भी मिल रही है। अखुवत के नुमाइंदे भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जो इनको गाइड करेंगे कि इन्होंने किस तरह ईंटें, जो भी सीमेंट, उसके हवाले से कि कितना खर्चा आएगा और किस तरह लेनी चाहिए। और जब इनकी दीवारें खड़ी हो जाएंगी सीलिंग लेवल तक, तो फिर इनको दूसरी जो बकिया किस्त है 7.5 लाख रुपए की, वो भी इनको मुंतकिल कर दी जाएगी। वो उसका इन्हिसार इन पे खुद है कि जितनी जल्दी ये अपनी पहली तामीरी हिस्सा मुकम्मल करेंगे, उसके फ़ौरन बाद जैसे ही वो अखुवत और ये फाटा वाले बता देंगे कि जी ये फाटा जो इदारा है जो अपनी छत अपना घर देख रहा है हुकूमत पंजाब का, तो फिर जैसे ही वो सर्टिफाई कर देंगे कि आपकी ये दीवारें खड़ी हो गई हैं, इनकी दीवारें बिल्कुल मुकम्मल हो गई हैं, दूसरी रकम के लिए तैयार हैं, तो दूसरी रकम फ़ौरन दे दी जाएगी। और उसके नतीजे में ये अपना घर उस 15 लाख रुपए के अंदर मुकम्मल कर सकेंगी। और उसके बाद 3 माह के वक्फे के बाद, पहले इसकी एक साथ जो उन्होंने अदा करनी है बिला सूद, वो उसका आगाज़ भी कुछ महीनों बाद होता है, ताकि
شروع میں یہ اپنا گھر بھی بنا لیں اور 2-3 مہینے کم از کم ان کو اقساط کی ادائیگی کی فکر نہ کرنی پڑے. اس کے بعد بھی جو اقساط ہیں وہ بہت ہی مناسب ہیں. صرف 14,000 روپے فی مہینہ ان کو 3 مہینے کے ایک گیپ کے بعد دینا شروع کرنی ہوں گی اور 9 سال کے اندر یہ 14,000 روپے دے کے اپنا یہ جو بلا سود جو ان کو قرضہ ملا تھا وہ ادا کر سکیں گے. 14,000 پر مہینہ صرف دے کے 9 سال کے اوپر محیط یہ اپنا ایک گھر بنا سکیں گی. تو اور اس میں کوئی سود بھی شامل نہیں ہے اور یہ 14,000 روپے کی رقم ہی مستقل 14,000 روپے کی ہی رقم مستقل 9 سال رہے گی. تو الحمدللہ یہ حکومت پنجاب کی دیگر اسکیموں میں سے ایک ہے. آپ دیکھیں گے اسی طرح کہ چاہے وہ زراعت کے شعبے میں ہو, چاہے وہ ٹریکٹر اسکیم ہو, کسان کارڈ ہو, ہمت کارڈ ہو, دیگر اور اسکیمیں آپ دیکھیں گے اس کا اثر ہمارے ضلع میں بھی. ہمارے سب سے جو اس کے میرٹ کی بنیاد کے اوپر بینیفیشریز ہیں ان کو آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ان کو مستفید ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آج آپ آئے ہیں. ہم مہوش صاحبہ کو ہم نے آ کے حکومت پنجاب کی طرف سے سرٹیفکیٹ پیش کیا. ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کو یہ رقم ملی ہے اس حکومت کی اسکیم کے تحت, اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس رقم کے نتیجے میں جو یہ گھر بنانے کا ان کا خواب ہے وہ بھی پورا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کی فیملی کے معاملات میں آگے برکت ڈالے گا. جی اگست کو ہم نے سنا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کی جو یہ اسکیم ہے یہ اناؤنس ہوئی ہے, تو آن لائن اپلائی کیا تھا ہم نے. اس میں ہمارا جب بالٹنگ ہوئی ہے 5 ستمبر کو تو ہمارا نام آ گیا تھا. 5 مرلے کا پلاٹ تھا ہمارا. اس کی آج پہلی قسط ڈی سی صاحب, MNA صاحب, بلال زرکیانی صاحب نے وزیر اعلیٰ صاحبہ کے حکم پر ہمیں اس کا آج پہلی قسط ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکی تھی. سرٹیفکیٹ آج ہمیں دیا گیا. انشاءاللہ ہم اپنا مکان شروع کر دیں گے. ہم اس سے خوش ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنا گھر بنا سکیں گے. تو مشکور ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ کے, MNA صاحب کے, DC صاحب کے, حکومت کے, سب کے مشکور ہیں. بات کریں ریاض سے آبی شمون چاند کے مطابق سعودی عرب کی رونقیں اپنے عروج پر ہیں. ریاض کے السویدی پارک میں منعقد ریاض سیزن 2024 پاکستان ویک کے دوسرے روز بھی پاکستانی فنکاروں اور گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی. پاکستانی ثقافتی رنگوں کو خوب اجاگر کیا. پاکستانی ویک کے دوسرے دن پاکستان کے معروف گلوکار علی ظفر, عمران علی اور دیگر نے میوزک کا ایسا تڑکا لگایا کہ حاضرین جھومنے پر مجبور ہو گئے. جبکہ پاکستان کے معروف کرکٹر شاداب خان کی شرکت سے شائقین کرکٹ نے خوب خوشی کا اظہار کیا. فیسٹیول میں پاکستانی ثقافتی اشیاء اور کھانوں کے مختلف سٹال حاضرین کی توجہ کا مرکز بنے. خواتین اور بچوں نے کی خوب شاپنگ اور کھائے مزے کے کھانے. ریاض سیزن ایک سالانہ تفریحی اور ثقافتی پروگرام ہے جو سیاحت, فنون, کھیل اور تفریح کو فروغ دینے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے. پاکستانی ویک میں پاکستان کے چاروں صوبوں کی ثقافت کو بڑے شاندار طریقے سے اجاگر کیا گیا, جس کو ملکی اور غیر ملکیوں نے بے حد سراہا. پاکستانی فیسٹیول میں پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ سعودی حکومت کی جانب سے پاکستان سمیت دیگر ممالک کے تارکین وطن کے لیے تفریح سے بھرپور فری پروگرامز کا انعقاد خوش آئند ہے. کیسے آپ سب؟ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے. اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں. میں مدیحہ ہوں, میں ریاض سے, اور جناب آج ریاض سیزن 2024 میں پاکستانی ویک کا سیکنڈ ڈے اور ابھی جسٹ علی ظفر کی پرفارمنس اسٹارٹ ہونے والی ہے. So guys, come to Sweden and join the peace. پاکستانی کمیونٹی اینڈ آلسو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر سال اس طرح کی ایونٹس یہاں پر آرگنائز ہوتے رہے. پاکستانیوں کو لے کر پاکستانی سنگرز آئیں, پاکستانی ایکٹرز آئیں, اور ہم ان کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی بہت اچھے ایونٹس ہو سکتے ہیں. سو پلیز آپ لوگ انجوائے کریں اور ضرور آئیں ایونٹس. تھینک یو. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے mm5tv.com. MM5 نیوز, جانیے مثبت, سوچیے مثبت.